नमस्कार सार सागर न्यूजे আপনাকে স্বাগত। আপনার নাম? অজিত কুমার খেরওয়াল। আপনি এই এড়গোদা রেঞ্জের কোন ইয়েতে আছেন? আমি এড়গোদা বিটের বিট অফিসার। বিট অফিসারে বর্তমানে আছেন। এই যে বন্যপ্রাণীর যে শিকার, বন্যপ্রাণীর শিকার হইতে বিরত থাকুন, এটা আপনারা কিভাবে মানুষের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস জাগাচ্ছেন? আমরা মাইকিংয়ের মাধ্যমে অথবা আমরা একটা লিফলেট করেছি, দেওয়ালে চেটানো হচ্ছে আঠা দিয়ে, এবং মানুষেরকে আমরা মাইকিংয়ের মাধ্যমে এটা জানাতে চাইছি যে বন্যপ্রাণ ও বন্য প্রাণী রক্ষা করুন, এদেরকে অকারণে প্রাণে হত্যা করবেন না, যাতে পরিবেশটা ভালো সুস্থ থাকে। এটাই আমরা মাইকিংয়ের মাধ্যমে মানুষকে অবগত করাচ্ছি, যাতে শিকার উৎসব থেকে ওনারা বিরত থাকেন। এই যে অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করছেন, এটা আপনারা সাড়া কীভাবে পাচ্ছেন? আমরা গ্রামে গ্রামে এই প্রথম আমাদের মাইকিং শুরু হয়েছে। আমরা যেটা অনুভব করছি, মানুষ আমাদের বার্তা, লোকজন আসছে আমাদের মাইকিং অ্যালাউন্সের মাইকের পাশে, আমাদের বার্তাগুলো শুনছেন। আশা করি ওরা এর থেকে হয়তো বিরত হবে বলে মনে করছি। ধন্যবাদ গongke सार सागुन न्यूज रे सागुन दाराम। तेहें सिलदो मुलुग रनी कालापाथर सुतन पारगाना बाबा सिकरिया पारगाना बाबा तकिन सला तेहें आबो सेंद्रा बाखराते मिदबार कथा उनकिन ठेन कुकली रपड़ लगी सेटर होई कना। तो पारगाना बाबा अब सान्ताड़ समाज रे सेंद्रा दो 3 दिन धरी प्रचलन मेना ताबोना। एनखान सेंद्रा बुरु को दो आगे नांगरे जुगरे कोना गे मेना एवं नय जेमन आबरन बंगा बुरु को मरे को तुरुई को आगसार कापी तरवाड़ी साब दो चल मेना गे ताबोना बंगा बुरु को ठेन हो ओना इदी कते गे पालेनो ना नय सेंद्रा बुरु को चल दो मेना आरबन सेंद्रा इदी गया आरबन सेंद्रा करकायत गया। एनखान अड़ी रस्के रेनाक गे नोआ इदी कते दो ना आरो सरकार तरफ खना को एटेके ओना माना बाधायत बोना को नोआ दो जानित दो बांग माना बाता लेका बन मनेया। सरकार जेमन नितो लेइदा जे बन्य प्राणी शिकार हইতে বিরত থাকুন, आबिन मिटांग सिकरिया पारगाना बाबा हिसाबते आबिन आबरन दिसुओ को चेत बार्ता बिन मा को? नोआ सेंद्रा बुरु दो बाबन बागिया आलोबन बागी मा सेंद्रा बुरुई गिया बन चेतान महल करे नोंकान गाकुड़िया को मेना को ताबना उनको सारा गालमाराव काते उनको बन गालमाराव होचे को चेतान महल रे आबो मा माने क्षुद्र हर तो नोआ गे अलिया मेन तेना दो। गongke आर मिटांग कुकली आबिन ठेन जे आबो नो सेंद्रा ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ सेंद्रा को ओका ओका मेना को तो मेना ताबोना आरकी एतहब ते दो दहा जेमन साकरात रे पहिलो आखान हिलो बन सेंद्राया और तारपरे बाहा सेंद्रा मिटांग मेना ताबोना बाहा रे बन सेंद्राया और नोना मेल सेंद्रा पाता मारांग हिलो बन सेंद्राया। अच्छा गिरा बुरु सेंद्रा बुरु को दो जेमन नय कि आजोदिया मालीगढ़ बुड़ीजोर आसरी नाते रानीझुर दामझुर और ना भारत दिसम पहाटा रे उनकाना सेंद्रा बुरु को मेना गया ओना करे हो मेल सेंद्रा दो को सेंद्रायत गया गोटा दिसम लेका गे और गिरा सेंद्रा को सेंद्रायत गया नोंकाना बीर बुरु मेना ओना करे दो ओना बीर बुरु रेन बंगा बुरु को बंगा बुरु आकोते को सेंद्राया। अच्छा हाँ गongke नो सेंद्रा बाखराते अब जहाँ सेंद्रा मुचाद रे जहाँ आरकी जहाँ सुतन टांडी नोआ को दो ओकारे अब नितो हाबिते जियड़ मेना ताबोना? जियड़ दो ना अंते बुरु दिसम जेमन धनतला एलाका रे मेना मालीगढ़ सुतन टांडी ओना दो काकड़ा जोर रे होयो तहन आदो काकड़ा जोर खना दो को सहा काते नितो दो ये आम्ब्रोला आम्ब्रोला रे सुतन टांडी चला काना और दिसु को इनके तो को जावरा कान गया और नेंडे आले नोना कालापातो सुतन टांडी मेना और नोआ सुतन टांडी हो चला कान गया
दिसुआ कहों को इनके सेंद्रायत गया और सुतन टांडी रे उडुक कते एने सेरेन तिरियो बनाम नो नोंका हो चला कान गया और ओनते आना दक्षिण पाहटा रे हो दामजोर रानीजोर सेंद्रा चला कान गया ओंडे हो सुतन टांडी दो मेना गया चला कान गया অথবা উভয় হতে পারে। আরো জানানো হচ্ছে যে শিকারের কাজে ব্যবহৃত যানবাহন, মোটরসাইকেল, অস্ত্র এই সব কিছুই বাজেয়াপ্তকরণের যোগ্য। তাই আসুন মানুষ, পশু, পাখি সকলে মিলে সহাবস্থান করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করি। নিরীহ বন্যপ্রাণ হত্যা করে বরফ পালনের প্রচলিত প্রথা থেকে নিজে বিরত থাকুন ও অন্যদেরকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করুন। বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষা করুন। এ ব্যাপারে ঝাড়গ্রাম বন দপ্তরের সাথে সর্বদা সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। একটি বিশেষ ঘোষণা, মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। একটি বিশেষ ঘোষণা, ঝাড়গ্রাম বন দপ্তরের পক্ষ থেকে পরিহাটি বনাঞ্চল